Evo ovako društvo, danas razimo u prelijepom Vitezu, sunčanom, suncem obasjanom, znači nalazimo se ispred jedne, iza nas jedna lijepa kućica. Znači supruzi volim da kupujem poklone, a voli ona meni da kupuje. Tako da sam danas dobio na poklon jedan Einhelov kompresor koji ćemo danas da otvorimo i da vidimo kako funkcionira, šta mu treba. Eno vidiš, nema baterije, ne morate se brinuti. Imate jednu Einhelov bateriju, baci Ivane, sašvit ovo, baci, opa, evo znači jedna baterijica, pokriće sve uređaje što je bitna stvar. Sad ćemo da otpakujemo kompresor i da vidite zapravo da u ovom slučaju na kompresor vam čak i ne treba baterija, da ga možete pokrenuti na struju, znači AC, DC. Evo ga, ovaj izlazi, znači ko pravi Balkanac uputstvo ostavite za kasnije i probate se boriti s kompresorom, znači da ga skontate vi i kad vam nešto ne ide, onda uzmete uputstvo da vidite gdje ste se zafrkali. Znači, lagan je, što je najbitnija stvar po meni kad nešto koristim od uređaja, bitno je da je lagan. Einhell ima tu specifičnu stvar što su veoma njihovi uređaji jednostavni, što na primjer kod drugih uređaja nisam primijetio, ne znam zašto, eto, ja ne volim kad je komplikovano. Znači, baterija se laganim pokretom ovdje ubacuje, sam uređaj radi ili kao što sam rekao, iza imate fino kablo i možete ga uključiti u struju. E sad, zašto će vama kompresor? Sad, neko kaže, gdje ću kompresor kupovati, šta će mi kompresor, odem, napušem, vamo tamo, nije baš to. Znači, ovaj kompresor, osim što duva, mora kliknuti, osim što duva zrak, odnosno puše zrak u neki objekat, tako može i da ispuhuje neke stvari. Znači, ne znam, nija madrace, evo vidite ovdje ima Air-in, Air-out, ima i tu funkciju. Tako da ćemo sad da fino pokažemo koje još stvari imaju. Znači, ovo ćemo spakovati. Evo ovako. Znači, nakon što smo ga upalili, koje imamo sljedeće komande, AC, DC nije grupa, odnosno jest grupa, ali u ovom trenutku nije. Znači imamo switch koji se prebacuje na struju iz utičnice nama poznatu, a DC je iz baterije. Ovdje imamo također switch jedan koji je veoma zahvalan i veoma super. Znači na jednoj strani imamo već za gumu, a na drugoj strani imamo za lopticu. Sad nam treba jedna loptica, ide iz režije loptica. Evo jedne loptice. Sad ovdje ovako napucamo, šta ja znam, evo jedan bar, da imamo šace 10. Dobar. Znači idemo na više. Idemo ovako. Idemo po halina. Kako brzo puše, da je ovo prije bilo ovako. Dobra, da ne eksplodira. Može još malo. To je to. A mi sve prije trčali, imao komšija vulkanizersku radnju i mi sve prije trčali njemu napuhat. Evo vidite. Nakon što smo napuhali loptu, evo vidite i sami, znači oskače, malo prije nije oskakala, ona nam više ne treba, ode dalje. Ovaj nastavak fino pospremimo tamo gdje mu je mjesto i šta nam je još sad bitnije, pošto mi, moramo malo biti precizniji, pošto mi sad postali veliki, imamo sad i kola, ova nam je stvar vrlo dobra u vezi auta. Zašto? Znači, imaš nešto ovako u garaži, desi se neki problem, zduhuje ti guma, jer može ti neko naplatiti da ti napuše gumu, ovako, onako. U biti imaš fino kompresor i hajmo mi sad napuhat, meni ispuhuje zadnja desna, jel de? Ona je skroz sad otišla i taman sad mogu pokazati kako sam ja i zašto sam u suštini tražio od moje supruge da nabavi ovakav jedan kompresor, zato što imam taj problem, ali nije za mijenjanja. Znači vidim ja da ona nekad znam ja u mjesec jednom ispuše, ja fino sad mogu s ovim da sebi donapušim. Eto ga, hajmo sad prebaciti se do auta. Evo kola, evo gume, znači poprilično je izduvala, ja mislim da se čak i vidi na snimku, zato će nam sad fino pomoći. Sad vidite šta je zanimljiva stvar, dosta ljudi ne razumije da na ovakvu bateriju, sad ću reći malu, ali ovo je zapravo 3 ampere sat, odnosno 18 volti, malo ovo, duplo V vati. Napušite sebi gumu i to vrlo brzo. Evo sad ćete vidjeti otprilike kako to funkcionira. Ovo nam ne treba, odnosno treba vratiti samo sekundu. Sad ćete vidjeti otprilike kako to ide. Jednostavno opet ko malo prije na loptici. Znači stavimo ovdje na ovaj dio, sklopimo i šta je ovdje zanimljivo. Ovdje otprilike imamo, odnosno nije otprilike nego tačno koliko imamo trenutno bari u gumi. Ovo je SUV vozilo i kod njega se naravno zahtijeva na zadnjim točkama da ima 2,5. Sad, ovdje idemo na 0,30, 0,40 i zadajemo znači zadanu vrijednost, to jest 2,5. I onda klikćemo na gumu. I sad vidimo ovdje u ovom trenutku da on diže, znači puše gumu. Sad će se prebaciti na 95 ili već na 2, na 95
stavite ruku, najbolje ovako i vi osjetite kad je 2,5, nema šta. Malo glasnije, uglavnom uzmite sebi, ne znam ni ja, malo TikTok gledajte, pojedite nešto, popijte, ne traje dugo, ali traje. I šta je najzanimljivije? Ona stane zapravo kad određenu, znači, baražu, ako je temperatura temperaturažu, onda je bari određeno, znači pritisak kad nabije, ona se sama ugasi. To su intelektualne stvari, znači nemamo mi veze s tim, to je tako napravljeno da nama olakša život. Nije to samo kod kompresora, nego kod raznih stvari, posebno u Einhell aranžmanu njihovih stvari koje posjeduju. Evo sad, ja sad vidim po ruci da ona, na primjer, nije puna. Asortiman, nije aranžman. Ovo ćemo morat u režiji. Znači ja vidim ima neđe 2,25, 2,30. 2,30 prije nek 2,25. I sad će ona sama stati. I eto šta da vam kažem, pušite sebi gumu, možete na biciklu isto prednju i zadnju, obavezno provjerite ostale, sad ću vam nešto reći kad se ovo ugasi, šta je bitno. Sad će se brzo ugasiti, znači već na displeju imamo 2,5, ali to treba napuniti na 2,5. Evo ga, 2,5, znači 2,5, laganim pokretom ovo otpojite i skinete. Šta sam htio da dodam, šta je bitno? Ovo nije samo za punjenje, na primjer, ne znam, ja sad ću ove druge gume provjeriti s ovim. Znači stavite fino ovu Pixel, kako se ovo zove, fino ovako. Samo sekundu. Začepite i ovdje na ovome displeju imate, pokazuje znači koliko vam trenutno ima bari u gumi. Znači, i ako niste sigurni da vam je guma ima dovoljno pritiska ili nema, provjerite jednostavno s ovim. Šta je zanimljivo, ako već ima 2,5 i vi je ponovno pustite, ona vam se odmah ugasi jer kaže da ste već došli do te vrijednosti. Eto ga, to je to.